So, ngayon guys, pupunta ako sa Ilaka. Ate Marian. Ako lang taon galungag na ba guys? Guys, padulong ako guys. Tara guys. Do. Ate Marian. Hi guys. Aban ka? Ah, lah. Ngali ko mikawa. Iya ra magluto pa mo. Oh. Sige guys. Ako sa nga niyon si Kuya Lito. Tara guys, Kuya Lito guys. Ah. Guys. So what's up guys? I am vlogger guys. Nice lady guys. Tanglang taon tong gilungag nila guys. Ya, Te Iris. Do. Gilungag sila. Akong isda guys, nangamatay na guys. Namatay guys. Namatay. Isda. Bye bye, follow lang kayo sa akin guys.